अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यस्सरनल कुरआन नाम की आसान तफसीर का ये लेसन नंबर 6.13 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 13 और थीम है सूरे अनआम आयात 20 और 21। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अब्नाअहुम अल्लज़ीना खसिरू अंफुसहुम फहुम ला युमिनून। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। अल्लज़ीना वो जिन्हें, दोज हूम, आतैनाहुम हमने दी उन्हें, वी हैव गिवन देम, अल किताबा किताब, द बुक, यारिफूनहु आइन रा फासिस का रूट वर्ड है, माने वो उसको पहचानते हैं, दे रिकॉग्नाइज हिम कमा जैसे, एज, यारिफूना वो पहचानते हैं, दे रिकॉग्नाइज, अब्नाअहुम बानून या से रूट वर्ड है, माने उनके बेटे, देर सन्स, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, दोज हु, खसिरू खसारे में डाला, लॉस्ट, अंफुसहुम उनके नफ्स, देमसेल्व्स और देयर सोल्स, फहुम सो वो, देयरफॉर दे, ला यानी नहीं, नॉट, युमिनून वो ईमान लाते हैं, दे बिलीव और जस्ट बिलीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं आयत 20 का उर्दू में। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा वो लोग जिन्हें हमने किताब दी, यारिफूनहु वो उन्हें पहचानते हैं, कमा यारिफून अब्नाअहुम जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, अल्लज़ीना खसिरू अंफुसहुम वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्स को, फहुम ला युमिनून बस वो ईमान नहीं लाते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। वो लोग जिन्हें हमने किताब दी वो उन्हें पहचानते हैं जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं, वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्स को बस वो ईमान नहीं लाते। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं इंग्लिश में आयत 20 का। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा दोज whom we have given the book, यारिफूनहु they recognize him, कमा यारिफून अब्नाअहुम as they recognize their sons, अल्लज़ीना खसिरू अंफुसहुम those who lost their souls, फहुम ला युमिनून refuse therefore to believe। complete translation देखें। those whom we have given the book, they recognize him as they recognize their sons, those who lost their souls refuse therefore to believe। सूरह अनआम की आयत 21 देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अस्लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वमन और कौन, एंड हु, अस्लमु ज़ा लाम मीम से है, माने सबसे बड़ा जालिम, मोर अनजस्ट, मिम्मन उससे जो, देन ही हु, इफ्तरा फा रा या से रूट वर्ड है, माने इफ्तिरा करे, बहुतान बांधे, इन्वेंट्स अला यानी पर, ऑन, अल्लाही अल्लाह, अल्लाह, कज़िबा झूठ, अलाई औ या और, कज़्ज़बा झुटलाए, रिजेक्ट्स और डिनाइज, भी आयाती उसकी आयतें, हिज साइंस और हिज रिविलेशंस, इन्नहु बिलाशुबा वो, दूसरे माने हैं बात यह है कि, इंडीड और द फैक्ट इज, ला यानी नहीं, नॉट, युफ्लिहु फा लाम हा से है, माने फलाह पाएंगे, विल बी सक्सेसफुल, अज़्ज़ालिमून जालिम की जमा है, द रॉन्ग डूअर्स। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में आयत 21 का। वमन अज़लमु और कौन सबसे बड़ा जालिम है, मिम्मन इफ्तरा उससे जो बुहतान बांधे, अलल्लाहि कज़िबा अल्लाह पर झूठ, औ कज़्ज़बा बिआयाति या झुटलाए उसकी आयतें, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून बात यह है कि जालिम फलाह नहीं पाते। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और कौन सबसे बड़ा जालिम है, उससे जो बुहतान बांधे अल्लाह पर, झूठ या झुटलाए उसकी आयतें, बात यह है कि जालिम फलाह नहीं पाते। 21वीं आयत का वो फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं। वमन अज़लमु एंड हु इज मोर अनजस्ट मिम्मन इफ्तरा देन ही हु इन्वेंट्स अलल्लाहि कज़िबा a lie against Allah औ कज़्ज़बा बिआयाति and denies his revelations, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून indeed the wrongdoers will not be successful। complete translation देखें। and who is more unjust than he who invents a lie against Allah and denies his revelations, indeed the wrongdoers will not be successful। रिवाइज करते हैं हम इन दोनों आयतों के तर्जुमों को ताकि इनकी कंटिन्यूटी समझ पाएं।
وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وہ جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے نفس کو پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور کون سب سے بڑا ظالم ہے اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلائے اس کی آیتیں۔ بات یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ تفسیر آیت دیکھتے ہیں، پہلے آیت 20 پر فوکس کریں گے۔ اس کا پہلا فریز ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ انہیں پہچانتے ہیں، یعنی اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں۔ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اوصاف اور معجزات یوں صاف صاف لکھے ہیں کہ شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی، اور اہل کتاب اپنی کتب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف پڑھ چکے تھے۔ چنانچہ اہل کتاب کے علماء پہلی نظر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیتے تھے، جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں پہچانتے ہیں جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی اہل کتاب اپنے بیٹوں کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب پہچانتے ہیں۔ ان کی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ و اوصاف موجود ہیں۔ قرطبی جو ایک بہت ہی مشہور مفسر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے، جو یہودیوں کے زبردست علامہ تھے، پوچھا کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتا ہے جس طرح اپنے اولاد کو پہچانتا ہے؟ جواب دیا ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ آسمانوں کا امین فرشتہ زمین کے امین شخص پر نازل ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تعریف بتا دی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پھر پروردگار عالم نے ان کی صفتیں بیان کی جو سب کے سب آپ میں موجود ہیں۔ پھر ہمیں آپ کے نبی برحق ہونے میں کیا شک رہا؟ ہم آپ کو بیک نگاہ کیوں نہ پہچان لیں، بلکہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں شک ہے اور آپ کی نبوت میں کچھ شک نہیں۔ یعنی یہاں پر یہ بتائی جا رہی ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم سے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو، تو اس نے کہا کہ بالکل پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی تمام صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتاتی گئی تھیں اور ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یہاں تک اس نے کہا کہ ہم کو ہماری اولاد کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری ہی ہے یا نہیں، لیکن ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ غرض یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے ایک بڑے مجموعے میں ایک شخص اپنے لڑکے کو پہچان لیتا ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو اہل کتاب کے آسمانی کتابوں میں ہیں، وہ تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح نمایاں ہیں کہ بیک نگاہ ہر شخص آپ کو جان جاتا ہے۔ یہ ایک مثال تھی جو مکمل یقین کے وقت عرب دیا کرتے تھے، یعنی اپنے بیٹوں کی مثل پہچاننا۔ یہ ایک پروورب ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا عرب دنیا میں کہ جب کسی کو ایسا پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی بہت ہی زیادہ یقین سے یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ کون شخص ہے۔ ایک اور واقعہ دیکھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، یہ ام المومنین ہیں اور یہودی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دین اسلام میں داخل ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہے کہ میرے والد حیی بن اخطب اور چچا ابو یاسر صبح کے وقت رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اسلام کے بارے میں مذاکرات کرتے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ حقیقتاً آپ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب آپ سے گفتگو کے بعد مغرب کے وقت واپس آئے تو نہایت تھکے ماندے دکھائی دے رہے تھے، یعنی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے والد اور چچا جو کہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کیا کیا ہیں، تو وہ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کیے، اور جب یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی آخر الزماں نبی ہیں جن کا ان کی کتابوں میں ذکر ہے، تب وہ گھر آئے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ چچا ابو یاسر میرے والد سے پوچھتے ہیں، ہوا کیا یہی وہ نبی ہیں، کیا یہی وہ نبی ہیں جس کا تذکرہ تورات و انجیل میں پایا جاتا ہے؟ والد نے کہا کیوں نہیں، یہ وہی رسول ہیں۔ ابو یاسر پھر سوال کرتے ہیں، اتعرفوہ وتثبتوہ، کیا واقعی تو اسے پہچانتا ہے، یعنی کیا تو پہچانتا ہے اور کیا تو اپنی بات کی تصدیق کرتا ہے؟ والد نے کہا ہاں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، یعنی کنفرم کر رہے ہیں کہ میں اچھی طرح پہچان گیا ہوں کہ وہی آخری نبی ہیں۔ ابو یاسر، فما فی نفسک من، پھر آپ کا کیا ارادہ ہے؟ والد، عداوت واللہ ما بقیتو، کہ اللہ کی قسم جب تک زندہ ہوں عداوت کرتا رہوں گا۔ یعنی یہودیوں کی یہ دشمنی خاص طور پر اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں مبعوث ہوئے تھے، بنی اسرائیل میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، تو یہ دیکھ نہیں پایا حسد کے سبب کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا۔ اور مزید تفصیل دیکھیں اس سلسلے میں۔ امام رازی جو کہ ایک مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اس زمان میں عجیب واقعہ ذکر کیا، لکھتے ہیں کہ جب
जंग बदर के मौके पर अखनस बिन शरीक ने अबू जहल को लोगों से अलग करके पूछा कि अबुल हकम ये बताएं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावे में झूठे हैं या सच्चे। अबू जहल ने कहा कि इब्ने शरीक तुझ पर निहायत अफसोस कि इसमें क्या शक है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इसलिए कहा उन्होंने आज तक किसी फर्द के साथ झूठ नहीं बोला। यानी हमारी यानी अबू जहल की मुखालिफत की वजह यह है कि पहले ही बड़े बड़े मनासिब, मनसब की जमा मनासिब है, और एजाज यानी बहुत बड़े डेजिग्नेशंस और पोस्ट उनके खानदान के पास हैं। मसलन जंग के मौके पर परचम उठाना, काबे की दरबानी और निगहबानी करना, लोगों को जमजम पिलाना, और ये सब एजाजात उनके पास हैं, यानी कुरैश कबीले में हैं। अगर हमने उनकी नबुव्वत को तस्लीम कर लिया तो हमारे पास क्या रह जाएगा। यानी आपसी तकब्बुर, गुरूर, जिद के सबब, हठधर्मी के सबब मुशरिकीन मक्का ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत का इनकार किया। मजीद देखते हैं इस सिलसिले में यहूद और नसारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह पहचान गए थे। इस बात का जिक्र कुरान के मुतअद्दिद मुकामात पर आया है। मसलन सूरह मोमिनून देखें, अमलम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, या ये लोग अपने रसूल को पहचानते नहीं तब ये उसके मुनकर हैं। यानी अल्लाह ताला सवाल करते हैं कि ये मुशरिकीन और कुफार अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाने नहीं, जिसके सबब ये उनकी रिसालत के मुनकर हो रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। बल जाअहुम बिल हक़्क़ि व अक्सरुहुम लिल हक़्क़ि कारिहून, बल्कि रसूल उनके पास हक बात लेकर आए हैं और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करने वाले हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार जो कुफार और मुशरिकीन ने किया, अहले किताब ने किया, उसकी एक अहम तरीन वजह यहाँ बताई जा रही है कि ये वो लोग हैं जो हक को पसंद नहीं करते। जाहिर सी बात है कि हक लाने वाले का इनकार करना इस बात की खुद दलील है कि उनको हक कबूल करना पसंद नहीं। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जानते बूझते जब कुफार, मुशरिकीन और अहले किताब ने हक का इनकार किया तो उन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया। अब उनसे उम्मीद नहीं कि वो अल्लाह की वहदानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाएंगे। अल्लज़ीना खसिरू अंफुसहुम फहुम ला युमिनून, वो जिन्होंने खसारे में डाला अपने नफ्स को, बस वो ईमान नहीं लाते। यानी बात को समझने के बाद, यकीन कर लेने के बाद भी कि ये वही रसूल आखिरुज़्ज़मा है, वही नबी आखिरुज़्ज़मा है, फिर भी उनका इनकार कर देना इस बात की दलील है कि इन्होंने अपने आप को गुमराही में डाल लिया। तो अब यह मुमकिन नहीं कि ये ईमान ले आए। आयत 21 की तफसीर देखते हैं, एक बार रिवाइज कर लें। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ कज़्ज़बा बिआयातिहि इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, और कौन सबसे बड़ा जालिम है उससे जो बुहतान बांधे अल्लाह पर झूठ या झुटलाए उसकी आयतें। बात यह है कि जालिम फलाह नहीं पाते। यहाँ मुशरिकीन मक्का की दोहरी गलती का जिक्र किया जा रहा है। एक तरफ तो उनके आबा वजदाद के मजहब पर चलना चाहते हैं, बगैर ठोस दलील के बेशुमार बुतों की परस्तिश करना चाहते हैं। अल्लाह के कई शरीक उन्होंने मुकर्रर कर रखे हैं जिन्हें अल्लाह का मद्दे मुकाबिल उन्होंने बना रखा है और उसके लिए कोई दलील उनके पास नहीं। जो अल्लाह की अजमत पर सिवा एक झूठे बुहतान के कुछ नहीं है। यानी उनका अमल, उनका शिर्क अल्लाह की अजमत पर, अल्लाह की बड़ाई पर एक झूठा बुहतान है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने किताब देकर भेजा जो अपने हर बात दलाइल के साथ पेश करती है। यह दोहरा जुल्म है। यानी कुरान अपनी हर बात को दलील के साथ पेश करता है, फिर भी उसको झुटला रहे हैं। यह दोहरा जुल्म है जो कुफार अपनी जात पर कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ऐसे जालिम कभी फला नहीं पाएंगे। अहम नुकात देखते हैं इस तफसीर के। इन आयत में अहले किताब और मुशरिकीन के दोहरे मियार का जिक्र किया जा रहा है। अहले किताब अपनी किताबों में मौजूद पेशन गोयों के सबब ये जान गए थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आखिरी नबी हैं जिनके वो मुंतजर थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया चूंकि वो बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में मबऊस हुए थे। मुशरिकीन का भी कुछ ऐसा ही मामला था। एक तरफ वो अपने आबा वजदाद के नक्शे कदम पर चलते हुए बेशुमार माबूदों की परस्तिश करना चाहते हैं जिनके बारे में कोई ठोस दलील उनके पास मौजूद नहीं। दूसरी तरफ ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करते हैं, जबकि आप पर नाजिल किया गया कुरान दलाइल के साथ अपनी बात पेश करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।